muna. Okay, okay. Kaya. White ball, white ball. Sinabi mo sa akin, hindi ako mabasa. Your? Kulang pa lang eh. Hindi mo sinabi. Gado talaga yun. Ayaw mabasa. Babaw ako. Malinis sa tao. Wala ang bahid ng kasalanan. Kala ko, ano na germ. Number 10, meron ka na. Number 18, in bounty, pass to number 13. 13, tumira sa bless, long range. Yes, sir! 3 balls by Bibo! Max. Kaya nga na kaya mo, bulunan ka dyan, kaka-announce. 24. 10 seconds. 1. 8 seconds. Umikot. May foul. Foul. Ulitin, ulitin. Pre, tangan mo kasi pre. Pre, tangan mo kasi pre. Yan! Wala naman na tayong mic. O, balik, depensa, depensa. Dapat ba para manayin na? Dapat isa lang yung number 8 nyo. Tanggalin na yung isa. Wala din. Yung isa. Okay. Okay, kaya nyo na yan. Sir, tama lang yan para matayin ka na lang, sir. Dapat isa lang yung number nyo. Ten seconds. Diretso, job. Diretso na. Tatlo. Diniretso nga. Paruhan na gano'n. Baka nagmas lang. Baka naglubat na. Ito siguro lang. Oh, mga tawag na tigurado, Bibo ah. Nice D! Nice, Pao. Nice D pa yan! Sakalok si Rom! Sakalok mo! 21 foul! Sorry, Jerome. Sorry. Pao! Sorry! Pao! Ito ka! Iingay na po namin yan! Jerome! Iingay din patawad mo First yan! ping-pong! O, di ba? Tama yung pala mo, Pao! Tama yun! Grabe, Pao yun ah. Second throw! Kumain na lang eh. Kukuhay ka na eh! Diretso, Pao. Diretso. Tatlo, 3 tatlo. points! 3 points! Goal! 3 points! Sige, bato. Oy! Kuha pa yan, sir! Sir, kuha pa yan! Kuha, kuha, kuha. Highlight yan, highlight. Sakalo, Pao! Yan, lapit sa'yo eh! Wala din. Doma, sabi mo, Doma. Lalakas naman si Uminom! Tubig nga. Nice, Jay. Tawarin! Yo! Wala pa rin. Nice foul! Nice foul! Nice foul! 9 seconds. Hoy, takpan yung mata ni Bibo! Takpan ni Bibo daw! Sabi ka, Bibo! Taki! Konti na kami mamangila. Kailan ba eh? Nice ball! Tapang. Dali, gusto mo na! Apat kayo, apat! Tingnan, tingnan! Nice! Jackson, tingnan mo!
Basket. Ilan naman? 19. Malapit na, malapit na. Ha? 19. Ah, 7 na lang. 7 na lang. Hello, hello, hello. Kaya yan, sabi ng fans. Bakit kaya yung boses mo, Bri? Number 15, one shot, wala. Same ball. Ilalang ang galing mo! Ano na lang? 10 na lang. Number 21. 10 na lang. 10 na lang. 31. Pass to number 24. Pass to number 1. 10 seconds. Dumukot. Wala. Back. Nakuha ni Carlos. Foul! Time out. Number 31. Time out. 31. Kaya nyo daw yan, sabi ng fans. Number 31, second personal ka na ha. Papagkatang ano tayo, 3 turbo. Jasper. Wala na. Pwede na. Oscar Gavin. Pasok, pasok. Huwag kang maya, Gavin. Huwag kang maya dyan. Alaga, alaga. 5 minutes. 16. Oo. Ha? 17 lang. Lalim, lalim. Oo. Handa. Gantos. Pass to number 18. Dumukot. Nice one. Wala. Diretso mo. Kinalwa. Yes, sir! Uy, 0-8 yan ha. Number 8. Alarcono. Nice work. Number 18. Pass to number 11. Aranda. Umiyak. Wow. Ay, malakas. Number 21. Easy 2 boys. Number 14. Oy! Kaibigan! Mahina! Nakuha niya pa rin. Itira mo na dyan, kaibigan! 10 seconds. Nice. 7 Hey, baba. seconds. 5 seconds! Number 8! Yes, sir! Last 4 minutes and 17 seconds. Number 15. Bibo. Bibo. Number 25. Kulit. Tonight's step. Yes, sir! Easy 2. Uy, tatlo kayo. Number 27, pass to number 12, nakuha ng kalaban. Number 18. Number 18. Number 18. Yes, sir! Pumalakpak ang Regis! Idol na talaga! Number 14, Clifford. Pass to number 27. Pass to number 0 to number 8 sa side. Tumira, wala. Nakuha na pa rin nila. Number 27, wala. Nakuha niya pa rin. Wala pa rin, nakuha ng number 21. To Bibo. Bibo to number 18. Easy to one. Number 18, MVP ka na. Number 12, Gonzalez. Pa 2-0-0. Tumira sa 3. Kulang. Nakuha ni Cantos. Cantos, pass break pa rin ng 18. Bumukat, easy to one. Dead ball pa. 3 consecutive. Mag-call kayo, mag-call kayo. Kung gusto magpasa. Number 12,
Number 12. Nakuha na Randa. Pagdiko. Substitution. 2 minutes, 30 seconds. Running time, running time. Running time. Rep, running time na rep. Pasok. O, Siyam na lang. Ha? Siyam. Number 13, pass to number 0 to number 1. Usman? Dahil talaga yan. Warning. Oh, number 8, pushing foul. Warning na. Sampayan. Depensa. Warning for penalty, Kings. Last 1 minute and 50 seconds for the last quarter. Vivo. Wala. Follow up by Aranda. Easy 2 points. 0-0. Pass to number 8. Tumalon. Easy 2 points. Number 2, Pelicano. Pass to number 13, Bibo. Easy 2 points by Bibo. Seven on the lane. Running time. Running time, 55 seconds. Running time, 55. 50 seconds. Kino. To number 8, Mamba. Pass to the good shot. 2 points by number 15. Bibo na yun. Bibo. Umikot. Running time. Last 25 seconds. 0-0. Ay, number 8. Pinasa sa lang kakampi. Ang galing. Last shot. Hotdog. 20. Number 20, Johon. Sa side. Yes, sir! Nakakaroon pa. 0-0. 1-0. For the third quarter. Oh, start na. Walo.